भूया बासा शाढ़ी कर तो कोई भी पाखे की 5 केजी सोरिष पेड़ी ले जाकरी गुटे केजी ओरिजिनल सोरिष तेल कमानी बोले अब हाटा तो सफा कर दम सेठी गोटे शिफ्ट कल्टीवेशन। हेलो एवरीवन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज आम आसीचु आम गोटे ट्राइब अंचल को जमती कि बहुत पहाड़ अंचल रे तो सेठी किछि तो सेठी आम बुझीबा अछंती लोक मानकु तो से माने केमती चलुछंती केमती नाही से विषय आम आलोचना करबा। आम पाखर अछंती एक सरपंच फुलजार पंचायत सरपंच किशोर गिरी आज्ञा। तो आमर देखंतु हमको सरकार 1992 मसीह आईटीडी तरफ आमको ये शिफ्ट करके आनिले कुड़ीपोस कॉलोनी को तापर आमको जमी देइछंती एई जगह रे आमको एकरे 25 टू एकरे 50 डिसमिल पर्यंत जगह दिया जाइछि। आमे मोरचिडी आसचु ससुर आसचु हाथीसुर आसचु बर्जलर आसचु सब जगह आमे आसीछु। तो टोटल आमर 100 फैमिली माने 100 फैमिली आमे आसीथिलु मुंडा भुया मिसी करी। तो आमे एक्स्ट्रा हमके कमाने काटुथु आमे जंगल काटुथु कमाने काटुथु जोटा के माने मिरिगा पुरिगा काटम मिरिगा बोले बुझी परछते आपण आज्ञा बुझी बुझी हां ठीक ए कमाने आमे काटुथु कमाने बोले आमे हाटा तो सफा कर दम सेठी गोटे शिफ्ट कल्टीवेशन हमर कोन कांगू सियाड़ी ए हमर कोन कदो हमर मांडिया ए सब आमे सेठी चाष करू ता सगरे हमर खंब आड़ू ता सगरे भितरे रहंतो आज्ञा टी हांडे बिदे हो समझी रहो। हां ठीक ठीक एले गुटे मिनिट आपन टाइम दे आज्ञा। हमर सरकार जेहेतु कहिले डीएमए प्रोजेक्ट एटी गोटे प्रोजेक्ट हेबो आम गछ लगेबो कोन बाटा फाटा कोन हो कहिसंती ला तो सेही हिसाब रे आमे सेटू उतरी आसीता पर 92 वर्ष आसीचु किंतु आज पर्यंत किछि डेवलप किछि हेनी आपन करो डेवलपमेंट आउ हबो कोन आमे तो से पुराना अभ्यास रे आउ दारू हंडा सेहीटा आपन को टिके कल्चर रहिछि। हां कल्चर हां हां ए आमे किस करबो न हेले पूरा आपन कंचा ओडिया कहजंती हमर भाषाटा जोटा ना उच्च हेबा पई कर जे भाषा उच्च करा के निज मातृभाषा भुया भाषा शाढ़ी कर तो कोई भी पाखे की ओ बस भुया भाषा कहबो ना आपन माने जगह दिसी सरकार बस 1 एकड़ 25 डिसमिल दिची बोले एटी हमें लटकी सु हां ला ग्रेट हमें चाष बास करछु हेटा रिकॉर्डिंग करबा नै साडा कहबा नै ये सब आपन को चाष करजंती आगे हो मैडम मोर गया आगा आ निनी करटा तो सुविधा करछु मोर साडा को बंदा को भी करछे एडा करके रुआ हेलो को भी करछि बहुत भलो बहुत भलो। हमें आम को चले गछु 18 वर्ष 20 वर्ष पर हमर चापिलाडी एमिति आम फल खाइबे मुंड करा एमंती एवर राउटला जगह माल पड़ियो हमें राउटला कोन एटा डीएमए वाला कोइता ए गानी चाष करछु जाति को भी सुनो आज्ञा हमरो एनआरजीएस तरफ हमके जॉब कार्ड रे पैसा दउछंती मैं लेट होची किंतु पैसा तो पाउछु सही सलामत आज्ञा रोटी हंड्रेड में ओ हस्ती एटी आलू फाड़ू हमके देछ जे पचा फचा कोन गोटे थिला गोटे बाछि बुझा के ठीक अछि रखि दा कुरकुटी हमर कुरकुटी चकलाला फेवराइट एटी आबे कुरकुटी भयरो देसी कुरकुटी आपण खाइले यार विटामिन अछि माने यार औषध जिंस अछि किछि नाही एटी कोन विटामिन अछि हमें जानि नाही किंतु हमें पूर्व पुरुषरु खाइ आस्तुंती हमें टी लंका टिके लूण टिके पकेबी एमिति चकुटी देमु सेटा हंडिया चसा बेस्ट माने तमरो ये चिकन बिकन तोरो ये किछि काम दबोनी सेटा हमर टिके चढ़ी दिले हमर पूरा क्लियर माने हमर झाड़ा तो परिसरा पर्यंत सब क्लियर सफा ये जिनिसटा बाबू देसी चेरी मुड़ी भड़िया लोकटा तो कोन कहबी जे तू तो बुझी पारगु नै भैया मस्त जाय बुझी पारुछि टिके टिके अखण देखबेले हां मुस्कुरा जबे हाथी सुर जबे ससो जबे नाले ता हमर जुलू बाटे मरसीडी जबे अबे सीटी लोका सब इठी आइसु हला ओके ही लोकड़ा अबे इठी चाष करसु देख केबत करसु देख गांडी हिंदी और बहुत डेवलप हेछि बहुत जे देखि दे और बता ना और सरकार मके कहिछि सरकार मके कहिछि ला हेला नै कि देखो रबे रे पानी एडा हांडिया फाटे नै सबे बाबू जंगल काटो नाही जंगल कोटा 92 वर्ष बंद कर देनु बंद करू माने के बाटी छिबे बायदे ग्री माटी रे लटकी छुआऊ आज्ञा लटकी सुंजा देख हमर लिचू बगीचा हमर आम बगीचा हेटी आम फळलानी साडे आम बडासु हला आम जते बड़ हेबो तबे आसीबो देखिबो आ सरकार तबर के हमके दैछि से हमके घास माटी संगे लागिले तोरी
ମଣିଷ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିବ ଯଦି ହେଲେ ମରି ଆମେ ମଣିଷ ଆମେ ଝଗଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉ ଆମକେ ତ ସରକାର ଦେଲା କେତେ ଦେଇଛି ଜାଣିଛ ମାନେ 1 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏକର ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ବୋଇଲେ ଆମର ଭାଷାରେ 5 ଏକର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପାଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକର ତ ଆମେ 5 ଏକର ଅଧିକା ଫସଲ ଏଠି ପାଉଛୁ ମାନେ ଆମେ କାହିଁକି ଆମେ ଘରକେ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି କ'ଣ ବହୁତ ଖୁସି ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ମାନେ ଖୁସି ଏଇଠି ଆମର ମୂଳା ଏଇଠି ଆମର ଜହ୍ନି ଏଇଠି ଆମର ମଟର ଦେଖୁନ ସେଇ ଜାଗାଟା ସେଠି ଆମର ଫୁଲକୋବି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦେଖିବ ସେଠି ସୋରିଷ ଚାଷ ଆମେ ବାବୁ ଶୁଣ ତମେ କୋଉଠି ଅଛୁ ଆମେ ରାଉରକେଲା ଆସିଛୁ ରଖିଲା ଆମ ସୋରିଷ ତେଲଟା ତମେ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ କେମିକାଲ ଫେମିକାଲ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ସୋରିଷ ଗୁଡ଼ା ତେଲ ଗୁଡ଼ା ବିକି ଦଉଛ 150-200 ସୋରିଷ 5 କେଜି ସୋରିଷ ପେଡ଼ିଲେ ଯାଇକରି ଗୋଟିଏ କେଜି ଅରିଜିନାଲ ସୋରିଷ ତେଲ ତାର ଦାମ ହେଉଛି 50 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ କେତେ ଇୟା সর্বজে 50-50 কেতে ইয়ারে সর্বজে খনি খাও পরে কথা কইব হ্যাঁ ঠিক আছে তো ଆମେ ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ଦେବୁ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମ তুমি দিও ଆମର ଏଠି ସାର ଫାର କିଛି ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ଆମର ଖତ ଫତ ଆମର ସେଠି ବାବୁ। ବାବୁ ଆମର ସରକାର 92 ମସିହାରୁ ଆମକୁ ଧରିକିରି ଆଣିଲା ଜଙ୍ଗଲ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟକାରୀ ଏ ଭୂଇଁଆ ମାନେ ଏଠି କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲା କିନ୍ତୁ 13/12/2005 ରେ ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ এটা কি ଥିଲା ବୋ ଜାନକୀ ନାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଟା ଥିଲା ନାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ସେଟା ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ସେ ପଞ୍ଜାବୀ ସେ ଗୋଟେ ଟୁପି ଟୁପା ପିନ୍ଧେ ପଞ୍ଜାବୀଟା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଯାହା ବି ହଉ ଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଲା ଯେ ତମର ଜମି ତମର ଜଙ୍ଗଲ ତମର ମାଟି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଜମି ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ଜମି ଆମ ଅଧିକାର ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଛୁ ବାବୁ କମାଣି କାଟୁଥିଲୁ ଇଲାକା କାଟୁଛୁ ଇଲା ବି ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ରେ କିଛି ପଟ୍ଟା ଆମକୁ ମିଳି ସାରିଛି ମନମୋହନ ସିଂ ସରଦାର ଯିଏକି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଅମରରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥকে ଆମେ ପୂଜାପୂଜି କରୁଛୁ ବଡାମ କାଟ ପରି ପୂଜା କରୁଛୁ ଆମର ଶୁଣିଛନି ନଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ବଡାମ ପାଠ মাঘ মাস পঞ্চাক আমার বড়াম পাটকে পূজা করবো শ্রী জগন্নাথকে পূজা করবো সেটা আমার শ্রী জগন্নাথ সেটা আমার সমান দুগো হ কি নাই ননি আমি আম পূজা করু আমার দেখবে না সেটা ধুল কান গা তুই তো আসি নাই ননি দেখবে না ডন এটা যে শো ঘন্টা আমার সামর বিনবা এটা পূর্বতন মানে রাম রাজ্য পিরিয়ড রে যেমতি ধনুকান ধরকিরি যেন তোমার করতুল সেমতি করো পকড় বানু এঠি পকড় বানু গাড়ি যাও ইন্তি করবি না এখন কোন কোন করো আখরে কে ইন্তা করবি না সর্বজে ଆଉ এ সর্বজে আখরে কোন করো বড় ଆମର କଲଚର ଆମର ସେଟା ଆମର ପୂର୍ବତନ ପରିବେଶରୁ ଅଛି ଏଟା ଇଏ ନନି ଯେନ୍ଟା କହିଲା ସତରେ ଆଗରୁ ସେଟା